समस्त पुत्र मान को डाकी दिव्य उपदेश देते ऋषभदेव। कौन कले भगवत प्राप्ति हो पार पुत्र मान को डाकी ब्रह्मानंदर प्राप्ति केमिति हो पार आज बुझाई। बड़ पुत्र होती भरत, राजा होती। 5 पुत्र किछि दिन राज्य चलैला परे बड़ पुत्र होती सुमति। तांको राज्यभार दे निजे जाइछंती बणरे तपस्या करिबा पाई। तपस्या कले एक दिनर कथा, गंडकी नदी की जाइछंती स्नान करिबा पाई। ठीक सही समय देखिछंती गोटे सगर्भा हरिणी पछरु सिंह गोड़े आतुर हो पानी की डई पड़ती से हरिणी। ठीक सही समय से हरिणी गर्भरु हरिण छुआटे जन्म नहीं। हरिणीर मृत्यु घटी। हरिणी छुआ से पानी रे अच्छी भाषा लगिला। एपटे गाधौंती भरत, मनरे दया ही संसार त्याग करी जाइछंती तपस्या करिबा पाई। राज सिंहासन त्याग करी जाइछंती भगवत प्राप्ति पाई। देखिछंती से हरिण छुआटी मनरे स्नेह मनरे करुणा जात होइछि। जाइछंती ताकु पानी रु आनी कुटीर को आसीछंती। छोटिया छुआटीए जन्म होइछि, ठंडा लगुथबो, निया टिके जळई देले, ता देहरे आउंसी देई गरम सेक देले। चिंता कले कले आराउ किए अछि, माँ तो चली गला, मते सी पिता माता बोली भाभी देइछि। केते मोह हो गला, तार सेवा शुश्रूषा करबा को लागिले। ये होउछंती भारतर संत। ताकू रखिछंती कुटीर रे, सेवा करुछंती, आउंसी दउछंती, खुआई दउ सुआई दउछंती। किछि दिन जाइछि, जहा कले हरिण छुआटी आसिक पाखरे पहुंची। 108 नाम जप करिबा वाला भरत धीरे धीरे मोह हो गला से हरिण छुआटी। नाम जप कमी गला, 108 नाम 18 नाम को पढ़े आसला। दिवा रात्र जेते बेले देखिबे से हरिण छुआटीर सेवा। किछि दिन जाइछि, से हरिण छुआटी तार देखिछि तार हरिण पल्ल बहुत गुड़े हरिण से बाटे चलिबा पई जाउछन। दिने देखिदेले जे मोर बंधु माने जाउछंती, मो जगह एठी नुह, मो जगह सेठी। दौड़िले हरिण पड़े। आज भरत जी एते मोह हरिणटे हो जाइछि, न देखी हरिण को आत्म ग्लानि आसी। मो हरिण 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 कहीकि जीवन जाइछि। पर जन्म रे अंते या मती सा गति। पर जन्म रे हरिणटीए होइछंती, किंतु बंधुगण हरिणटीए होइछंती सत, किंतु पूर्व जन्मर स्मृति तांकर अछि। हरिणटीए हेई जंगल रे अछंती, किंतु अन्य हरिण गठू दूर रे अछंती। मनर स्मृति अछि, मु सेई मायार आउ पड़ी जीविन तो। मु थिली कोन हेली कोन, राज सिंहासन त्याग करी जंगल रे तपस्या करिया पे आस्थली। मोहरे पड़िली हरिणर, हरिण होइकी मरिली, हरिण होइकी जन्म नेली। चिंता करिथिली हरिणर बोली हरिण होइकी जन्म नेली। आउ से भूल करिबिनी, से हरिण पल्लंकठू दूर रे अछंती। कालक्रमे जंगल रे निया लगी
ନିଜେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଅଙ୍ଗିରାସ ଗୋତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପିଲାଟିକୁ ପଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଶିଖଉଛନ୍ତି। କହ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରେ, ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱ କହ। ମନେ ଅଛି ପୁରୁଣା ଜନ୍ମର ମୁଁ ଆଉ ସେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଭରତଜୀ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ, ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିଲା ପରି କହୁଛନ୍ତି। 2 ମାସ ଗଲା, 4 ମାସ ଗଲା, 6 ମାସ ଗଲା, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାପା କହିଲେ, ବାପା ବି ତ କମ୍ ନୁହଁ, ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଭରତଜୀଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଏ ସାଧାରଣ ବାଳକ ନୁହଁ, ତାର ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି କହୁଛି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। କିନ୍ତୁ କହିଲିନି ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱ କହ ବୋଲି, 6 ମାସ ହେଲା କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆ ନାମ ଜଡ଼ ଭରତ ଦଉଛି। ନାମ ହେଇଛି ଜଡ଼ ଭରତ। ଜଡ଼ବତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଅଜାଣିଲା ଭଳିଆ ହଉଛି, ତେଣୁ ନାମ ଦଉଛି ଜଡ଼ ଭରତ। ଭରତଜୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଭାଇ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି। ଭରତଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ତ କର୍ମ କିଛି କରୁନି, କେତେ ଦିନ ବସେଇକି ଆଉ ଘରୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଦବା, କିଛି କାମ ଦବା। କୋଦାଳଟିଏ ଧରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଯା କ୍ଷେତରେ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ଗଛ ଲଗେଇବା, ଫଳ ହବ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଭରତଜୀ ଧରିଲେ କୋଦାଳ, ଏକୁଟିଆ ଯାଇ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କୋଦାଳରେ ହାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଚାରାଟିଏ ଲଗେଇବାକୁ ହେଲେ ସିନା ଟିକେ ଟିକେ ହାଣିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଖୋଦା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଖୋଳି ଖୋଳି ଗୋଟେ କୂଅ କରିଦେଲେ। 4 ଦିନ ଗଲା, ଭାଇ ଭାଉଜ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ପାଗଳଟା ନା କଣ। ତାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଖୋଳିଛି ନା, ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି। ଭରତଜୀ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛି ସେ କାମ ତ ହଉଛି। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କୋଦାଳକୁ, କହିଲେ ଯା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯା, ଗଛ ଲାଗିଛି, ଫଳ ଫଳିଛି, ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆସିବେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଖଟିଆ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, କହିଲେ ଏଇ ଖଟିଆରେ ବସେ, ଏ କ୍ଷେତକୁ ଜଗେ। ଭରତଜୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ହେଇଛି, ଭରତଜୀ ଜଗିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଭରତଜୀ ଦେଖିକି କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାବ, ଏମାନେ ଖାଇବେ କଣ? ମନରେ ଦୟା ହେଇଯାଇଛି। କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ହେଇଛି କାହା ପାଇଁ? କହିଲେ ଯାହା ଅଛି ଖାଇବାର ଖାଅ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ ଅଛି। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, कार खेत, कार चढ़ई, भगवान कर खेत, भगवान को चढ़ई। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, जिते खाइबार अच्छी खाओ, व्यस्त हो ना, मु अच्छी। पहुंची गले भाई भाउज, कहले अरे गोटे काम कहले से कामटी ठीक रे करि पारिलानी, कोदाଳ धरिदेलु, कहली खोलिबा पाई जे गोटे कूଅ खोली देइछि बिलारे, बिलाटाକୁ नष्ट କରିଦେଲା। कहले काले आउ गोटे काम कौन हम, नहीं गलु आउ गोटे खेत। चढ़ई माने खाउछंती, जगी था, ये चढ़ई की हूँ खाई जा, कि आश्चर्य।
राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। सुंदर दृश्य चढ़ई माने खाउछंती मने मने आशीर्वाद दौरान भरत जी को तुम्हें साधारण संत नुह तुम जो भी गति अच्छी भगवत प्राप्ति निश्चित। तुम्हें जाओ आम चढ़ई हेले भी तुमको आशीर्वाद दौचु तुम चलापथ कुसुमित हो। भरत जी मने मने चिंता कर घर छाड़ी संसार छाड़ी भगवत प्राप्ति पे आसी मोर जीवन रे रास्ता रे अनेक बाधा आसीबो हेले भगवान को शरणागत जी ताबे कौन सी बाधा विघ्न किछि काम करे नहीं। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। आगे जाइछंती जंगल भितर जाउछंती भरत जी एकुटिया जंगल भितर घोर जंगल देखिदेले डाकू माने अछंती डकायत माने अछंती डकायत मानकर सरदार भी अछंती माँ भद्रकालींकर पूजा करुछंती मनस्कामना पूर्ण पाई नर बलि खोजुछंती माँ भद्रकाली पाखरे बलि पकेइबे मनीष खोजा चली। भरत जी पड़गले हाबुड़े कहले अरे ए सुंदर युवक सुस्थ शरीर यही तो हूँ माँ भद्रकाली प्रकृत बलिर उपादान धरिकी नहीं गले बांधिकी हलदी लगेदेले गाधेदेले सिंदूर लगेदेले नुआ लुगा पिंधाईदेले। भरत जी जानुंट मु कौन हवा जाऊँगी मने मने चिंता करुछंती व्यस्त होना मन को बुझाउछंती। जा पर कृपा राम होई ता पर कृपा करे सब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फूल माला पकईछंती भरत जी बेकरे हलदी लगेइछंती सिंदूर लगेइछंती नुआ वस्त्र परिधान करैछंती खंडा खरपर धरिछंती डकायत माने माँ भद्रकाली पूजा चली प्रकट हो गले माँ भद्रकाली कहले अरे भगवान को भक्त उपरे एते दुख मु संभाली पारिबी से डाकू सरदार ठू खंडाटी छड़ाई नहीं एवं से डाकू सरदार मस्तक को छिन्न कर माध्यम अन्य डकायत मैंने पड़े डरिकी भरत जी माँ भद्रकाली की प्रणाम कर मो रास्तार आगे चली ये हूँ भारतर सन्थ जे भगवत शरणागत हो जाती प्रति कौन सी विपद किसी काम करे ना आगे ही चली कि बात गले गोटे पालिंकी रे सिंधु सौबेर देशर राजा नाम हूँ रहुगढ़ गोटे पालिंकी रे बसिकी जाउछंती चारि जण व्यक्ति पालिंकी की कांधे नौछंती कुआड़े जाउछंती कपिल भगवान कथा श्रवण करने गंगा सागर रे कपिल मुनि बसचंती भगवत प्राप्ति पाई राजा रहुगण जाउछंती पालिंकी रे बस चारि जण पालिंकी कांधे जनकर देह खराब हो जाइए जो मैंने पालिकी कांधे जनकर देह खराब हो जाइए
राजा रघुगण चिंता करछंती कहले मोर तो समग्र देश जाओ जहा को देखुच धरी आण पालिंकी रे लगई दियो सैन्य मान जाइछंती पड़ीगले नजर भरत जी कहले यही लोक ही ठीक नहीं गले लगेदेले पालिंकी रे भरत जी को लेकिन पालिकी रे लगई चिंता नहीं जदि मोर भाग्य अच्छी मु करी पालिंकी चलला किछि बाट गला परे देखिले किछि पिंपुड़ी जाउछंती रास्ता रे नजर पड़ी गला अरे हे मो पाद पड़ी जीवो पिंपुड़ी माने मरी जीवे मु टिके डेई पड़े पालिंकी कांदेइछंती भरत जी डेई पड़िले राजा तले पड़ी जाइछंती अरे काहाकू तुमे आनिचो ना एबे जो लोक को आनिकी लगेइछु तार ही भूल राजा कहले तुम्हें एते बड़ शरीर पालिकी भी ठीक रे कांदे आसुनी भरत जी किछि कहले नहीं चुप रही चलिले आउ किछि बाट गला परे पुणी देखिले जन्ना माने जाउछंती लाइन करिकी नजर पड़ीगला पुणी जंप मार देछंती पुणी डेई पड़छंती राजा धड़म किना पुणी तले पड़ीगले अट्टहास्य करिछंती एते दुर्बल पतला हिच भरत जी को अट्टहास्य करी कहउछंती राजा थट्टा करी कहउछंती तुमको सामान्य पालिंगी भी ठीक रे कांदे आसुनी तुम्हें जानिच मु किए मु होती राजा रघुगण ए समग्र राज्य मोर मु चाहिए तुमको दंड देवी भरत जी चुप अछंती जेतबे राजा कहिसंती दंड देबे बोली पुणी आउ किछि कहिसंती भरत जी आउ रही पारिले कहले हे राजन तुम्हें दंड काहाकू दब तुम्हें जहा को दंड दब मु सीए नुह आ मु जीए ताकू तुम्हें दंड दे पारिबनी परिचय कहले कौन परिचय बेले कौन करिवो ना मते बहुत डर लगुच ना काहेकि तुम पाखरे अस्त्र बल अच्छी तुम पाखरे शस्त्र बल अच्छी जन बल धन बल हेले मो पाखरे तो किछि नाही ना तुम मते डरुच काहेकि हे महात्मा राजा रघुगण कहिसंती हे महात्मा जदि मु डरुची केवल गोटे कथा को मोर डर ना कौन मो द्वारा केबे को साधुंकर अपमान हो जीवनी तो केबे को ब्राह्मण भगवान अपमान हो जीवनी तो केवल सही कथा को मु डरुची जदि भक्तंकर अपमान हुए साधुंकर अपमान हुए ब्राह्मणकर अपमान हुए भगवान मते क्षमा करेंगे मु सही कथा को डरुची जो अपराध भगत पर करई राम रोष पावक सो जरई हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामायण रे कौन है लंका अवस्था कौन है जिते बड़े विभीषण को रावण विताड़न करिसंती लंकारु लंकार अवस्था कौन है अस कहि चला विभीषण जबहि आयु न भय सब तबहि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे
ଭରତଙ୍କର ଅପମାନ କଲେ କ'ଣ ହବ ସେଇ ଡରରେ ଆଜି ରହୁଗଣ ମହାତ୍ମା ଭରତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭରତ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ହେ ରହୁଗଣ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ପଚାରିବାରେ ଅଛି ପଚାର। ରହୁଗଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭରତଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭରତ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରହୁଗଣଙ୍କୁ, ଆତ୍ମତତ୍ଵ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରହୁଗଣ ପଚାରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ମତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଆତ୍ମତତ୍ଵରେ ଯଦି ଚୁଲିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ବସେଇବି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ କାଟେ ଆତ୍ମାକୁ କାଟେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଗ୍ନିରେ ମୁଁ ପାତ୍ରଟିଏ ବସେଇବି, ଚୁଲି ଲଗେଇବି, ପାତ୍ର ଗରମ ହବ, ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣି ବି ଗରମ ହବ, ପାଣିରେ ଚାଉଳ ପକେଇବି, ଚାଉଳ ବି ଗରମ ହବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାତ ତ ହବ ନା। ଯଦି ନିଆଁ ଲଗେଇଲି, ପାଣି ଗରମ ହେଲା, ପାତ୍ର ଗରମ ହେଲା, ଚାଉଳ ଗରମ ହେଲା, ଭାତ ହେଇପାରୁଛି। ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ତ ଆତ୍ମା ଅଛି ନା, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ହବନି କେମିତି? ଭରତଜୀ କହୁଛନ୍ତି ବାଃ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ, କପିଲ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାଇ ତୁମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲାଣି। ଶୁଣ, ତମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସହିତ ଶରୀରକୁ ଯୋଉ ତୁଳନା କରୁଛ ନା, ଏ ଯୋଉ ଶରୀର କଥା କହିଲ, ଯୋଉ ପାତ୍ର କଥା କହିଲ, ଜଳ କଥା କହିଲ, ଚାଉଳ କଥା କହିଲ, ଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ସବୟବ ପଦାର୍ଥ। ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ବୟବ ପଦାର୍ଥ, ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ପବନ ବି ଆତ୍ମାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ବି ଆତ୍ମାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ବି ଆତ୍ମାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ। ନା ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର କ୍ଷତି କରିହବ, ନା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ଜଳାଇ ହବ, ন চৈনম ক্লেদয়ন্ত্যপোনম শোচয়তি মারুতঃ। না জল দ্বারা আত্মাକୁ বহাই হব, না বায়ু দ্বারা আত্মাକୁ দূরেই হব। আত্মা তো সেই পদার্থ না, নির্বয় পদার্থ। রহুগণ বুঝি যাইଛନ୍ତି। জড় ভরত ভরত মহাত্মা রহুগণକୁ ଭବାଟବୀର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭବ ମାନେ ସଂସାର, ଅଟବୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ। ସଂସାର ଜଙ୍ଗଲର ତତ୍ତ୍ୱ ରହୁଗଣକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୋଟିଏ ବେପାରୀ କିଛି ପୁଞ୍ଜି ନେଇକି ଆସେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଠକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଗଲେ, ଯାହା ପୁଞ୍ଜି ଅଛି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ କୂଅଟିଏ ପଡ଼ିଛି, ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ, ଘାସ ପଡ଼ିଛି, ଜଣା ପଡୁନି, ଶୋଷ ହଉଛି। କହିଲେ କ'ଣ କରିବି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଡାଳଟିଏ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଛି, କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ଭିତରେ ସର୍ପ, ବିଷଧର ସର୍ପ, ଉପରେ ଗଛ ଡାଳଟିଏ ଅଛି, ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ଡାଳକୁ, କାଳେ ପଡ଼ିଯିବି, ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଦେବ। ଦେଖିଲେ ଡାଳଟିକୁ ଦୁଇଟି ମୂଷା କାଟୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ତ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, ଡାଳ ଖସିଯିବ, ପଡ଼ିଯିବି। ସେଇଆ ହେଇଛି। ମୂଷା ଦୁଇଟି ଡାଳକୁ କାଟିଛନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। এই ভবাটবীর উপদেশ তো আম সমস্তিক পাই না। আমি তো জন্ম জন্মান্তরর কিছু পুণ্য আনিকি আসিছে, কিছু পুঞ্জি আনিকি আসিছে। এবং এই তিন চারোটি ঠক কিয়ে?
ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି କହୁଛେ ନା, ନିଜ ପତି, ନିଜ ପତ୍ନୀ, ନିଜ ପୁତ୍ର, ନିଜ କନ୍ୟା, ସେଇମାନେ ହିଁ ତ ଦିନ ରାତି ଲାଗିଛନ୍ତି ନା ଏ ପୁଞ୍ଜିକୁ ହଡପ କରିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ କ'ଣ ହବ? କାଳଚକ୍ର ଗ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଭବାଟବୀର ଉପଦେଶ ଭରତଜୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କପିଲ ମୁନି ମାତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମନ, ମନକୁ ଠିକ କର ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ମନଃ ପରଂ କାରଣଂ ମନଂ ସଂସାର ଚକ୍ରଂ ପରିବର୍ତ୍ତେତ୍। ସମଗ୍ର ଶରୀରର ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ମନ। ଯଦି ଆମେ ମନକୁ ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଲଗେଇବା ସୁଖର କାରଣ ହବ। ଯଦି ସଂସାରରେ ଲଗେଇବା ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା ତାହେଲେ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭରତ ମହାତ୍ମା ରାଜା ରହୁଗଣକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଭରତଜୀ ଧ୍ୟାନରତ ହେଇ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ରହୁଗଣ କପିଲ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିଛନ୍ତି।